Šta mislite o ovim biljkama? One su kompletno izbušene. Da li su po vama one zdrave ili nezdrave? Sve ove rupice na njima uradili su oni mali, sivi, dosadni domaći puževi. Ispod jednog kratkog videa gde sam brala biljke iz svoje zimske bašte, bilo je nekoliko komentara o kojima su baštovani konstatovali da su moje biljke kompletno izbušene i sigurno nisu zdrave za jelo. Tu sam shvatila da baštovani jako malo znaju o indukovanoj odbrani, odnosno praktičnoj hormezi. Jako je važno da o tome pričamo jer u vašoj biobašti biljke jesu zdrave i tada možemo da kažemo da postoje zdrave i nezdrave biljke. Ali da li znate da vi možete da povećate lekovitost vaših biljaka i da svaka vaša biljka ima 60% više antioksidanasa, flavonoida i eteričnih ulja, što je čine čistom zelenom apotekom iz vaše bašte. Pa hajde sada da pričamo u ovoj epizodi kakva je veza puževa koji napadaju moje biljke i lekovitosti. Ubrala sam kineski kupus koji je još uvek mali, on bi tek trebao da raste, ali ću ga upotrebiti kao salatu zato što njega najviše zapravo napadaju puževi. I sada kada pogledate ovaj moj plod, da li bih ja njega mogla lako da prodam? Naravno da ne bih, zato što ljudi nisu svesni vrednosti ovog stanja. Zapravo kada kupujete plodove u marketu, neka imaju organski sertifikat ili berete plodove iz svog plastenika, neka je organski plastenik, dakle ne koristite nikakve hemijske preparate. Tu možemo da kažemo da su ti plodovi zdravi u odnosu na one plodove gde se koriste hemijski preparati za uzgoj. Ali da li su ti plodovi lekoviti? Recimo, ja odgovorno tvrdim da je ovakav moj kineski kupus 100% lekovitiji u odnosu na onog kome nisu oštećeni listovi. Znam puno baštovana koji svaku noć panično ulaze u svoju baštu i sakupljaju ove male domaće sive puževe zato što misle da će oni u potpunosti da im unište baštu. Kao što vidite po izgledu mojih biljaka, ja to ne radim. Još nijednom nisam ušla u svoju baštu i sakupljala ove male domaće puževe. Naglašavam, u pitanju su ovi mali sivi puževi, ne španci. Ja nemam špance u svojoj bašti, jer kada su u pitanju puževi španci koji ne pripadaju našem ekosistemu, njih svakako bi trebalo da eliminišete iz svoje bašte, o tome postoji tribina. Zapravo, hoću da vas pitam nešto. Da li ste čuli za hormonski stres? Hormonski stres podrazumeva sledeću rečenicu. Ono što mene ubije, to me ojača, jer hormeza je biohemijski proces koji se dešava u samim biljkama nakon toga što one dožive blagi stres. Taj blagi stres podrazumeva da one menjaju kompletnu svoju biohemiju, no menjaju nekada ukus, menjaju tvrdoću svojih listova, ali ukoliko jednom vašu biljku napadne puž, ta biljka ako preživi, nakon toga postaje mnogo otpornija na te napade. Kao što možete da vidite na kineskom kupusu, centralni deo je potpuno zdrav i iz centra će se razvijati naredna biljka. Zapravo, kako ja sadim svoje biljke? Kad bacim presadu u svoju baštu, brinem o njima jer oni imaju vrlo nizak nivo hormonskog stresa. Nakon toga, kada se one prime, kada dobiju recimo 4. list, ja ih prepuštam dalje predatorskom lancu, u ovom slučaju puževima, i svaka biljka koja preživi znam da će živjeti i da će biti lekovita. Ovdje možete da vidite prazna gnezda salata koje su tu bile posađene. Te salate nisu preživele puževe. Kao što vidite i ovdje je mi buna potpuno izbušena i ove salate su bile napadnute od strane puževa, ali one su preživele. Ove salate koje su preživele, one će preživjeti svaki naredni udar puževa. Zašto? Zato što su one kompletno promenile svoju biohemiju. Njihovi listovi postaju tvrđi, postaju malo gorkaste i na taj način se same brane od puževa. I ne samo salate. Ako vaša kupusarica izdrži prvi udar puževa, nakon toga razvija u listovima glukozinolate koji su gorka materija, dakle listovi postaju gorkasti i na taj način nisu više ukusni puževima. To znači da biljka koja je napadnuta i preživela napad puževa ima kompletnu biohemijsku promjenu kada postaje otpornija na naredni napad puževa, a rezultat te njihove odbrambene sposobnosti je ono na čemu mi profitiramo. Zapravo ta biljka ima više antioksidanasa, ima jače antiinflamatorno, antimikotičko dejstvo i ono što je ključno, većina biljaka u zimskoj bašti ima do 100% više sulforafana.
Biljke koje su ovako napadnute prolaze ključnu transformaciju. Glukofaranin uz pomoć enzima mirozinaze se pretvara u sulforafan i to do 100% više sulforafana. A šta je sulforafan? U pitanju je odbrambena molekula. Biljka se na taj način brani, a mi profitiramo zato što je sulforafan najjača antikancerogena molekula i moje biljke su 100% zdravije od svih onih biljaka koje nemaju ni jednu tačkicu na listu. Najveći problem koji radite svojim biljkama jeste što prekidate taj hormonski stres. Prema tome imate sterilne bašte, stalno jurite nekakvim prskalicama predatore u bašti. Svaki puš koji se pojavi, njega obavezno sakupite ili uništite. Zapravo na taj način sprečavate da vaše biljke postanu lekovite. Jer vidite, ovaj moj kineski kupus se sam odbranio. Njegovi su listovi izuidani s polja, ali njegov centar je potpuno zdrav, što znači da se on itekako ne da. Puževi bi inače trebalo da jedu sam centar zato što je najmekši, puterastiji i sočan, ali ga ne jedu zato što je ovaj kupus promenio svoju biohemiju. Taj kupus u sebi sadrži ono što meni treba, to je sulforafan. Zato se vraćam na početak one priče. Vi imate zdrave plodove iz svog plastenika i svoje bašte koja je potpuno sterilna, ali to ujedno nisu lekoviti. Ovaj moj kineski kupus je potpuno lekovit i ja tačno znam zašto sam dopustila da ga puževi grickaju. Ovo je tema o kojoj bismo itekako morali više da pričamo, zato što je to tema koja vas oslobađa strahova. Sada kad vidite puževe, ove male sitne domaće u bašti, nećete odmah da letite, da ih hvatate, jer na taj način ne širite panični strah u vama. Budite svesni, ako vaša biljka preživi tog puža, ona će razviti svoj odbrambeni mehanizam, a taj odbrambeni mehanizam je lekovit za vas. Zapravo, ono što želim da znate jeste da vašu baštu itekako možete da učinite lekovitom, odnosno da povećate lekovitost vaših biljaka na sledeći način. Nemoj da razmasiš biljke, zalivaj ređe, ali dublje. Na taj način raste nivo polifenola, antioksidanasa i razvije se dobar koren. Redovno skidaj bočne listove, seckaj bočne grančice. Na taj način biljka misli da je napadnuta i razvije svoj odbrambeni mehanizam. Na taj način njeni listovi postaju i malo tvrđi i puni eteričnih ulja. Ovo je vrlo bitna informacija za one koji se boje da orezuju biljke jer misle da će orezivanjem da unište biljku. Kao što vidite, orezivanjem vi stimulišete indukovanu otpornost kod biljaka. Nikada ne dohranjuj svoje biljke veštačkim mineralnim đubrevima jer na taj način smanjuješ njenu otpornost. Biljke hrani tekućim biljnim đubrevima, organskom materijom ili kompostom. One će sporije da rastu, ali će imati koncentrovanu lekovitost. Ne štiti biljke stalno od sunca ili vetra jer na taj način povećavaš nivo flavonoida i pigmenata u njima koji su lekoviti. I konačno, ne moraš da juriš svakog puža u bašti, svaku bubu, sve ono što napada tvoje biljke, pustite da se biljke same brane, jer kada se odbrane, one postaju lekovite. Evo upravo ispao jedan puž. Nemaju sve biljke jednaku hormonsku reakciju. Šta to konkretno znači? Kada se odbrane, onda će razviti svoj imunitet. Taj imunitet je benefit za naše zdravlje. Zapravo postoje biljke koje imaju najjaču hormonsku reakciju, ali ja ću prvo da kažem koje biljke nemaju nimalo hormonsku reakciju. Zapravo u pitanju su više faze rasta. U pitanju je presada. Rekla sam na početku, kada ubacim presadu u svoju baštu, ja znam da ona nema hormonsku reakciju, da ne može da se odbrani. Moja je uloga da je odbranim, ali onda kada dobije svoj 3., 4. list, tada već postaje malo otpornija i prepuštam je predatorskom lancu. Dalje, salata do 4. lista nema hormonsku reakciju i morate da je branite od puževa, jer nakon toga, ako preživi nakon 4. lista, ona će svakako uz hormonsku reakciju da se odbrani svojom biohemijskom promenom i postaće lekovita za vas. I krastavci u prvoj fazi rasta. Generalno, krastavci i tikvici imaju jako hormonsku reakciju zato što kada odole tom napadu puževa, u njihovom se tkivu razvija kukurbitacin, to je gorka materija koja odbija puževe. Nakon toga takve tikvice i krastavci postaju lekoviti za vas. Najjaču hormonsku reakciju od svih biljaka u bašti imaju sve kupusarice. Nakon što se odbrane od puževa, sva njihova biohemija je zdravlje lično, zato što proizvode ogromnu koncentraciju sulforafana. Zapravo, ove biljke i vredi ostaviti da se izbore same
za sebe. Kao što vidite, sve moje kupusarice su izbušene sa strane i na taj način sam obezbedila sebi ne samo zdravu, već i lekovitu hranu. Sa druge strane imamo paradajz koji također ima jako važnu biohemijsku promjenu u sebi. Paprike, mrkva, svi lukovi, zelena salata i kompletno aromatično bilje. A znate šta ima, odnosno koja biljna bića imaju zaista najjaču hormonsku reakciju? U pitanju su divlje biljke. Divlje biljke koje odole napadu postaju lek za sve vas. Kao što sam rekla, ovo je jedna od važnih tema o kojoj bi trebalo da pričamo, zato što će se i vi lično osloboditi u bašti. Ne možete da pogrešite u rezivanju vaših biljaka jer to biljkama prija. Ako skinete 10 do 20% lišća sa svojih biljaka, to njima odgovara zato što vi indukujete blagi stres koji jača njihov imunitet. Ako imate puževe u bašti, ja ih zaista imam puno, nemojte da paničite, kontrolišete, posmatrajte, to je prva vaša aktivnost i na taj način ćete pratiti gde je potrebno da se upetljate, a gde baš i nije. Jer kao što ste mogli da čujete iz priloženog, puževi pomažu da se pojača lekovitost vaših biljaka, jer ako biljke nemaju od čega da se brane, kako će postati lekovite? To su vrlo važne teme jer, kao što sam na početku rekla, na osnovu tog komentara ispod našeg kratkog videa shvatila sam da ljudi zaista ne znaju ništa o ovome, ali vrlo je važno da naša hrana u bašti postane lekovita. Zato sam u nedeljniku broj 62 posvetila tekst upravo ovoj temi. Nedeljnik je izašao juče u ponedeljak i savjetujem da pročitate tekst na tu temu, zato što sam detaljno objasnila sve te biohemijske reakcije. To je nešto što zapravo i ne može da stane u jednu epizodu. Ukoliko još uvek ne dobijate naš nedeljnik, možete da se prijavite putem linka koji će biti postavljen u komentaru ispod ove epizode. Nedeljnik je potpuno besplatan i pišem ga zbog svih vas koji zbog velikih obaveza i zauzetosti na svim poljima jednostavno ne stižete da pratite sve ono što snimamo ili izbacujemo kao signale i materijale. Nadam se da vam je ova epizoda bila korisna. Ja smatram da su ovo teme o kojima moramo puno da pričamo. Ja vas pozdravljam do naredne epizode.